अगले 72 घंटे में दरिया सतलुज में फ्लड अलर्ट। भारत मुतवक्का तौर पर पानी छोड़ सकता है। बलाई इलाकों में बारिश से भी सूरत-ए-हाल तब्दील हो सकती है। PDMA की तरफ से इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। बहावलनगर में बारिशों ने 1 लाख एकड़ फसल उजाड़ दी। किसानों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। डोंगा बोंगा और हारूनाबाद में कपास की फसल भी मुतासिर। डायरेक्टर ज़राअत बहावलपुर जमील गौरी कहते हैं महकमा हिफाजती इक़दाम कर रहा है। नवाबों के शहर बहावलपुर पर डेंगू की यलगार। सादिक अब्बासी अस्पताल में जेर इलाज खातून में डेंगू की तशखीस। यजमान से ताल्लुक रखने वाली खातून कराची पलट करार। विक्टोरिया अस्पताल में डेंगू के 3 मरीज जेर इलाज। जनूबी पंजाब में अद्वियात पहुंच से बाहर। रिहाड़ी में जान बचाने वाली अद्वियात महंगी। एरिनेक फोर्ट 130 और 160 रुपए वाले सिरप की कीमत 260 रुपए हो गई। कीमतों में इजाफी फौरी वापस लिया जाए, शहरियों का मुतालबा। इंतजामिया की कावशें रंग ले आई। मियांवाली में चीनी आसानी मिलने लगी। मार्केट में 173 रुपए किलो दस्तयाब। दुकानदार कहते हैं आज चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद है। ट्रांसपोर्टर्स ने मुसाफिरों की मुश्किलात बढ़ा दी। मुजफ्फरगढ़ में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा, शहरी परेशान। खानगढ़ बसीरा जाने वाले से 20 रुपए इजाफी वसूली जारी। महंगाई के सबब किराए बढ़ाने पड़े, ड्राइवर्स का मौक़िफ़। फोर्ट अब्बास में बिजली की तवील बंदिश। गर्मी से शहरियों का बुरा हाल, कारोबार तबाह। शहर 10 और दही इलाकों में 14 घंटे की लोड शेडिंग। घरों में पानी खत्म, घरेलू मामलात भी मुतासिर। लोड शेडिंग के खात्मे की अपील। तजावुजात के खिलाफ जनूबी पंजाब में पीरा फोर्स की कार्रवाइयां। लोधरा में पीरा फोर्स का जलालपुर मोड़ पर ऑपरेशन। दुकानों के सामने चबूतरे मिसमार, भारी जुर्माना। जलालपुर पीरवाला में भारी मशीनरी से तजावुजात का सफाया। प्लास्टिक का इस्तेमाल माहौल के लिए खतरनाक। महकमा माहौलियात मुल्तान की एंटी प्लास्टिक बैग्स मुहिम के तहत कार्रवाइयां। 2 दुकानों से 10 किलो प्लास्टिक बैग्स पर आमद। 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करने पर पाबंदी है। हासिलपुर में रेडियो की मुंतकली के अहकामात। पहले सस्ता सब्जी और फल मॉडल बाजार बनाया, अब खत्म किया जा रहा है। बाइज्जत तरीके से रिस्क कमाने का हक दिया जाए। रेडी बांग सरापा एहतजाज। रोही की आवाज उठाने पर पानी की सप्लाई बहाल। ईसा खैल में पानी सप्लाई नहीं हो रहा था। रोही ने खबर चलाई तो एसी ने नोटिस लिया। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला मौके पर पहुंचा। मसला हल करके घरों को पानी की सप्लाई मुमकिन बनाई। डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की WMC ऑफिस बहावलपुर आमद। मलिक जहीर चन्नड़ ने बेहतरीन काम की तारीफ की। कहा कंपनी शहर के साथ साथ देहात को भी साफ रख रही है। कंपनी ने हमेशा सफाई के हवाले से इक़दाम किए। झींगा फार्मिंग को फरोग देने के लिए इक़दाम। मुल्तान में तालाब बनाने के लिए 500 एकड़ रकबे की तलाश शुरू। असिस्टेंट कमिश्नर्स को जमीन की निशानदही करने का हुक्म। इंतजामिया की तरफ से फील्ड स्टाफ को फौरी रिपोर्ट करने की हिदायत। डेरा गाजी खान की गाजी यूनिवर्सिटी में अंगूर का बाग। मौसमी सूरत हाल के पेश नजर VC ने अंगूर का बाग लगवा दिया। डॉक्टर अशफाक अहमद का कहना था अंगूर की सुलेमानी किस्म मुजफ्फरगढ़, लिया और DG खान में कामयाब है। आजादी का जश्न शायान शान तरीके से मनाने की तैयारी। जनूबी पंजाब में जगह जगह स्टॉल सज गए। सबसे लाली परचमों, झंडियों, बैजी से खरीदारी। जश्न आजादी के हवाले से बच्चों की खसूसी तैयारी। सरगोदा, हासिलपुर, फैजाबाद, डोंगा बोंगा के शहरियों का जोशो खरोश उरूज पर। कोट छुट्टा में यौम आज़ादी मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी। जिला इंतजामिया ने शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया।
ہر طرف قومی پرچموں کی بہار امڑ آئی، ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر تیمور عثمان کا شہر کا دورہ، انتظامات کو سراہا۔ آئی پی پی کے زیر اہتمام خانیوال میں جشن آزادی تقریب، مقامی رہنماؤں کے زیر اہتمام کیک کاٹا گیا، شرکا نے ایک دوسرے کو کیک کھلایا، پاکستان پاک فوج زندہ باد کے نعرے۔ ادھر خانپور میں اقلیتی برادری نے جشن آزادی کا کیک کاٹا۔ جشن آزادی تقریبات، محکمہ صحت و بہبود آبادی راجن پور میں تقریب، بچے نے ٹیبلوز پیش کیے، ملی نغموں پر پرفارم کر کے خوب داد سمیٹی، علاقائی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے اسٹال مرکز نگاہ۔ بکھر میں ایجوکیشنل فیملی پلاننگ میلے کی رنگا رنگ تقریبات، بچوں کے لیے کھیلوں اور جھولوں کے خصوصی پوائنٹس، ملی نغمے، ٹیبلو شو اور تھیٹر پرفارمنس پیش کی، موسیقی پروگرام کے ساتھ تقریب کا اختتام ہوا۔ میلے میں فیملی پلاننگ آگاہی کے خصوصی سٹالز توجہ کا مرکز رہے۔ حصول آزادی سے تحفظ آزادی تک کا سفر، لیہ میں گرلز ہائی اسکول میں گرین پنجاب کے سلسلے میں شجرکاری، تحریک آزادی اور یوم آزادی کی مناسبت سے پینٹنگز مقابلے، ایس سی حارث حمید کی بطور مہمان خصوصی شرکت، ادھر کوٹا 2 پریس کلب میں شجرکاری مہم کا آغاز۔ اسسٹنٹ کمشنر کبیر بالا عامر لیاقت کا دورہ عبدالحکیم، گورنمنٹ ایلیمنٹری اسکول میں سولر سسٹم کا افتتاح کیا، پودے لگا کر شجرکاری مہم کا بھی آغاز، فلاحی کاموں میں پیش رہنے پر تعریفی اسناد بھی دی۔ ملتان میں جشن آزادی کی تیاریاں عروج پر، نوجوان بچے بڑے سبھی یوم آزادی منانے کے لیے پرجوش، شہریوں کا کہنا ہے ہمارے آباء و اجداد نے قربانیوں کے بعد وطن حاصل کیا، گلی محلوں کو جھنڈیوں سے سجائیں گے۔ پاکستان میں ہر شہری کو برابری کی زندگی گزارنے کا حق، نسل قومیت کا امتیاز ختم، مذہب یا عقیدے کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں، ملک بھر میں آج اقلیتوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ رحیم یار خان لیا خانیوال میں تقریب، اقلیتوں کے عالمی دن پر بلدیہ وہاری میں پرچم کشائی۔ اقلیتیں ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے، پاکستان میں تمام مذاہب کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو ملتان محمد ابو بکر کا اقلیتوں کے لیے خصوصی پیغام۔ اور ہیپی برتھ ڈے حدیقہ کیانی، پرکشش شخصیت کی مالکہ حدیقہ کیانی نے اپنی مدر آواز میں شائقین کو کئی خوبصورت نغمے دیے، پرستاروں اور مداحوں کی طرف سے سالگرہ پر مبارکباد کے پیغامات۔